our channel. जबरदस्त रिएक्शन एंड करण. एंड गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं काफी ज्यादा मतलब ऐसा है कि हमें देखने पे मजबूर होना पड़ा. ये वीडियो मतलब क्लिक करने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि भाई इसका थंबनेल एंड टाइटल ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. बट उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो, कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं. सो आज जो शाउट आउट है वो जाता है ईगर जेलीफिश KH5TR. अब हमें पता नहीं इनका असली नाम क्या है. ईगर जेलीफिश इनका यूजर नेम है. तो आप लोग अब आप समझ ही गए होंगे जिनका हमने यूजर नेम बोला है, क्योंकि भाई बहुत ही बहुत यूनिक यूजर नेम है जो हमें बहुत कभी कभी देखने को मिलता है ना, अलग अलग नाम मतलब जिन्होंने रखे रहते हैं. हाँ मतलब ईगर पता नहीं. और इसलिए हम आपको बोलते भी है कि आप अपना रियल नेम मतलब कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम सीधा उसी नेम पे शाउट आउट. हमारी हर वीडियो पे मतलब कमेंट किया है एंड बहुत अच्छा लगा हमें ये देख के कि वो हमारी इतनी सारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है, सबसे बड़ी बात. सो थैंक यू सो मच. एंड हम ऐसे ही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो पे और मतलब कमेंट करते रहो, आगे तक हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें. एंड हमें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें. बट हाँ, आप हमें अपना रियल नेम जरूर बताना क्योंकि यूजर नेम ही तो हमने आपका ले लिया है, रियल नेम भी वही हमें आपका पता चले तो और ज्यादा अच्छा होगा. सो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं काफी ज्यादा मतलब थंबनेल तो वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है. एंड भाई जब हमने देखा एंड इसका जो थंबनेल में पिक्चर थी वो पिक्चर देख के ही भाई होश उड़ गए बहुत ज्यादा. सो टाइटल है खाना काबा में 100 से ज्यादा उम्रा करने वाले आदमी का सर कलम. सो गाइस हुए ना आप भी शॉक, तो ऐसे ही हम भी हुए थे. तो 100 से ज्यादा बार उम्रा करने वाले का सर कलम, ये तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी वीडियो देखनी पड़ेगी. गूज़बम्स ले आई मतलब ऐसे. इसकी वीडियो का थंबनेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. बट देखते हैं क्या है वीडियो के अंदर. अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल. दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है जिसे लाखों लोग देख चुके हैं और उससे इबरत हासिल कर रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. प्यारे दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उम्रा करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया. ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत पाक, साफ और परहेजगार मानते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए. इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें. दोस्तों आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है. ये शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक का गुण गाता. वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं. अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता. वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता. इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोल कर नेकियां कमाता. एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटे के साथ उम्रा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हुदूद से बाहर निकला तो अचानक एक नकाब पोश लड़की उसकी जानिब आई और इस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे कि हरम के बैरूनी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हो. वो नकाब पोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए. नकाब पोश खातून की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जे हुए. उस वक्त बेशतर मकामी अफराद भी खाना काबा की जानिब जा रहे थे, वो भी रुक गए और ये सभी अफराद अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था. लेकिन नकाब पोश लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी अफराद हक्के बक्के रह गए. अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे जो नकाब पोश खातून की बात सुनकर इस्तियाल में आ गए और उन्होंने उस खातून से कहा कि तुम हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो. सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है. प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब पोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते. जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे. हैरत की बात तो ये थी कि अब्दुल हन्नान इस मसले पर खामोश था. इसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही ये कहा कि ये नकाब पोश औरत झूठ बोल रही है. अब्दुल हन्नान को जानने वाले अफराद ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश है.
تاہم وہ نقاب پوش عورت مسلسل عبدالحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے انصاف دیا جائے۔ عبدالحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تکرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی اگر ایسی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے۔ اس نقاب پوش خاتون کے اصرار پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں پر عبدالحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فحاشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ جس کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی۔ تقریباً 2 دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے خانہ کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ تو مجھے انصاف دلا، تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبدالحنان میرا گناہگار ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوں، تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف فراہم کر۔ پیارے دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔ چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر پوچھا، عورت تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تو اتنے درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی، جناب میرا تعلق مصر سے ہے اور عبدالحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبدالحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فحاشہ عورت ہوں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور گزشتہ دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبدالحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبدالحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ تاچھ کی گئی، جس پر عبدالحنان کے بیٹے بولے، یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبدالحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبدالحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبدالحنان کہنے لگا کہ ہاں میں اس خاتون کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گناہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبدالحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 200 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گناہگار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبدالحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ پیارے دوستوں، میرے رائے کے مطابق اس میں دونوں کی غلطیاں ہیں کہ ایسے حرام رشتے بنا کر رہنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اگر کوئی لڑکی اس طرح کی حرکت کر رہی ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
सो गाइस हमने पूरी वीडियो देख ली एंड इस चैनल पे भी हमने फर्स्ट टाइम ही रिएक्ट किया है एंड ऑब्वियसली इन्होंने मतलब प्रॉपर बताया नहीं है कब की स्टोरी है, हाँ. ये कब हुई थी, बट जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने जो गुनाह किया उसकी उन्हें सजा मिली। एंड गाइस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगेंगे कि बहुत अच्छे हैं, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, बट एक्चुअली में आप आजकल के टाइम पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इंसान की शक्ल पे नहीं लिखा होता क्योंकि वो क्या है, मतलब है ना, वो तो अब अंदर में क्या चल रहा है वो खुद सोचो कि वो इतने अच्छे नेक इंसान बनते थे कि उन्होंने 200 उम्रे किए थे। 200 उम्र करने के बाद भी जब उन्होंने एक ऐसा गुनाह कर दिया तो भाई आप समझ ही सकते हैं ना कि वो अच्छाइयों को, मतलब वही कहते हैं कि एक मछली तालाब पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक गुनाह नहीं उनके 200 उम्र को भी मतलब हाँ वो कर दिया, मतलब उसका फिर कोई फायदा मतलब नहीं हुआ है उसका। क्या, क्योंकि जब आपने गुनाह कर दिया एंड फिर अब पहले तो उन्होंने मना किया, बट जब उन्होंने बोला कि नहीं आप एक बार काबा की तरफ मुंह करके बोलो तो फिर वो रोने लगे। सो गाइस मतलब पहले भी वो फर्स्ट में भी वो झूठ ही बोल रहे थे, वो सच नहीं मान रहे थे। गलती से गलत काम किया हुआ अलग होता है, बट हाँ बट इस पे तो कर हाँ उनकी गलती थी जिसकी उन्हें सजा मिली, उनका सर कलम करने के लिए बोला एंड जैसे इन्होंने थंबनेल में दिखाया वो सही लिखा था कि मतलब इतना नेक इंसान बनते थे वो लोगों के आगे कि जब उन्होंने उनकी सच्चाई बताई तो किसी ने बिलीव नहीं किया। हाँ। बट फिर जब उन्होंने बोला उन्हें प्रूव मतलब वो करने के लिए कि आप काबा की तरफ देखे करो, तो तब फिर सारे लोग चुप रह गए, मतलब क्योंकि उन्हें लोगों पता को चल गया विश्वास कि ही हाँ। नहीं हुआ कि ये इंसान भी ऐसा कर सकता है। सो गाइज आप सोचो एंड आई बिलीव ये रियल स्टोरी ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये रियल स्टोरी होगी, बट हाँ इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया कब की बात है, बट मुझे लग रहा है ये रिसेंट ही स्टोरी होगी, मतलब ये रिसेंट की ही हाँ। ये मुझे लग रहा है कहानी होगी, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला वो मिस्र में रहती थी, फिर वो उन्हें यहाँ लाए एंड फिर उन्होंने धोखा दिया। सो मुझे लग रहा है ये रिसेंट की ही स्टोरी है, बट फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि दोनों की ही गलती थी ये तो। एंड ऐसे वीडियोस गाइस अगर आप बताना अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो हम इनके चैनल पे पूरी देखा करें, करें, हाँ। और भी जो वीडियोस है हम इनके चैनल की उस पे भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसका थंबनेल तो काफी ज्यादा भाई खतरनाक था। खतरनाक क्या, कैप्शन ही ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है। एंड गाइस हमें तो पहले लगा कि देखो वही तो मतलब हमें भी पहले ऐसा लगा कि भाई जिसने 200 उम्र की है वो तो उसका कितना क्यों अच्छा, हाँ वो तो कितने तो अच्छे इंसान होंगे, तो भाई उनका क्यों सर्कल वो क्यूरियोसिटी जगाने के लिए लोगों को दिखा के कि भाई हाँ, बट भाई नहीं देखो ये वो भी ये तो रियल बात है, वो भी तो यही चीज दिखाते थे ना लोगों को, वो भी तो अपनी वो नेकी करके दिखाते थे एंड वही चीज हमें भी फील हुई है थंबनेल देख के। तो वही गाइस दिखता कुछ और है होता कुछ और है, ये वही बात हो गई। एंड ये बात जो स्टोरी से ही हमें पता चल गया, थंबनेल से हमें मतलब प्रूफ भी मिल गया कि हमें देखो थंबनेल में ऐसा लग रहा था कि भाई इतने अच्छे इंसान का सत्कार कर दिया, बट एक्चुअली में वो अच्छा इंसान था नहीं। एंड जो स्टोरी है उसमें भी यही है, वो दिखाते हैं अच्छे इंसान थे बट वो अच्छे इंसान होता कुछ और। भाई बहुत अच्छी स्टोरी थी गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर आप चाहते हो आपका नाम भी हम शाउट आउट मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपका नाम भी लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।